kod Todorića, ako se ne varam, ove ljude što znam. I u Franku isto, u Franku dosta ima studenta baš. Da, i imaju veće plaće od onih žena, uglavnom žena koje rade na stalno. Sve više manje pozicija, konobar, šanker, u skladištu isto, skladište se full puno traži. To utovar, istovar, punjenje polica po dućanima, to sam isto vidio. Fascinantno mi je činjenica da SC čak daje poslove u menzi. Ja mislim da su neka bijedna i satnica neka, ne znam, je 17-18 kuna sat, zapravo radiš kao neki pomoćni kuhar, što je stvarno onako zajeban posao još u menzama u kojem stvarno imam masu prometa, osim kako ne radiš na Borongaju ili tako negdje izvan. Ali stvarno masu toga se ide preko studentskog. Čak i Bandić kad padne snijeg za čišćenje snijega traži studente. Mislim da daje isto po satu. Neki opći problem koji se desio nakon što je počela kriza 2008. je to da je jednostavno tržište postalo nestabilno i poslodavci su postali puno manje voljni riskirati nova zapošljavanja kada nisu 100% sigurni da im je to financijski održivo. I zapravo tu su stručno osposobljavanje i učenički studentski rad jako doprinijeli tome, jer s jedne strane stručno osposobljavanje za visoko obrazovane ljude postao skoro pa nužan pretkorak, pogotovo za ljude iz društvenih nekakvih znanosti. I jednostavno poslodavci računa da im je to besplatna demo verzija radnika. Radimo svi ovdje na studentske ugovore, uz faks. Atmosfera je poprilično u redu. Satnice bi mogle biti više, ali najbitnije je možda atmosfera i voditelji, odnosno šefovi, oni su čisto okej, nema nekog presinga, nije psihički naporno, ni fizički toliko. Zapravo fizički uopće nije naporno. A zadovoljstvo, razina zadovoljstva kad bi bila u nekoj skali od 1 do 10 je 7, što je poprilično dobro s obzirom na neke druge poslove. Studentski rad je jako porasao, potpuno van nekakvih normalnih proporcija, upravo zato što prvo troškovi visokog obrazovanja su postali sve viši, sve manje toga je subvencionirano, sve više toga se mora plaćati. Drugo, s obzirom da mladi koji završavaju fakultet su svjesni da ih ne čeka nužno neki dobar posao, zapravo zbog toga su primorani sve više produžavati svoje obrazovanje, koristiti sve više apsolventskih godina, upisivanje diplomskih, postdiplomskih, doktorskih studija ili čak nekad ponovnih studija samo zato da bi imali studentska prava raditi kao studentski radnici, da bi zapravo na taj način mogli zarađivati. Jer koliko god su to zapravo jako niske satnice, još uvijek i nekako više garancije imaju za posao na taj način, nego da idu riskirati na zavod za zapošljavanje gdje neće dobiti naknadu za nezaposlenost jer nisu prije toga bili zaposleni i gdje mogu možda provesti godinu i dvije jednostavno bez ikakvih poslova i bez ikakvih ponuda koje bi onda mogli koristiti. I time se zapravo ta nekakva dva oblika rada zapravo perpetuiraju, a ne rezultiraju time da se ljudi onda trajno zapošljavaju i dobivaju ugovore na neodređeno. Studentski centar započeo je radom 1957. Zapravo tada počinje ta neka tradicija studentskog rada gdje je studentski centar zapravo osnovan je od strane studenata nekakve studentske udruge pri sveučilištu. Od tada studentski centar postaje centralno mjesto za zapošljavanje studenata. Možemo ga nekako promatrati kao studentski zavod za zapošljavanje jer i kao i HZZ posreduje za zapošljavanje studenata. Dakle, u akademskoj godini 2013-2014 evidentirano je da je putem studentskih ugovora oko 70.000 studenata obavilo neki oblik rada, što čini ukupno 65% ukupne populacije studenata. Dakle, 2/3 studenata mora se dodatno financirati studentskim radom da bi isplatilo svoje troškove studiranja. Mislim, ovdje radim zato što trebam platiti stan, režije i materijale za fakultet. Kad nešto treba, onda uvijek imam love sa strane, tako da ne moram ni svoje žicata i mogu solo s curom živjeti, tako da je okej. Troškovi života, dakle, bez školarina, sve što sam navela, iznose 13.000 kuna. Ako to podignemo na godišnju razinu, to je oko 26.000 kuna. Dakle, studenti iako je oslobođen plaćanja, dužan sebi uprihoditi ili na neki način nabaviti 26.000 kuna da bi to studiranje funkcioniralo. Osim tako nekih troškova poput školarina, moraju i plaćati druge namete, poput upisnina i recimo knjiga. Iako se percipira da im je olakšano financiranje sa različitim subvencijama poput prehrane i smještaja, to zapravo nije tako jer
Tu su brojni drugi troškovi koji se uopće ne računaju i zbog toga studenti rade. Imala sam, mislim, 3 radna iskustva kroz zadnje 4 godine mog studiranja, jer naravno moram se financirati i studij, i smještaj, hranu i općenito život. Malo ljudi radi za džeparac, više ih radi da bi se financiralo i onda to potiče onaj začarani krug. Znam masu ljudi koji rade, ne znam, nije ono, u call centrima, koji stvarno imaju poprilično grozne poslove, da ih baš neko onako iznad njih stoji i pila ih. Možda čak močvare, najbolje što nekako močvara nije profitno orijentirana. Mi smo, močvara je dio URKA, Udruge za razvoj kulture, koje je zapravo NGO, koji ima neku svoju ulogu na cijeloj nezavisnoj kulturi u Zagrebu i čak mislim da nismo toliko baš ono profitno orijentirani, nemamo šefove iznad sebe koji traže daj. Naprimjer, u Rašu je radno vrijeme bilo definirano. Počinje se u 10, završava se u 5, ali to je bilo kao odlično, davale su veću satnicu, manje se sati radi, ali onda se očekuje od tebe da dođeš sat vremena ranije, da se pripremi, tamo sam konobarila, očekuje se od tebe da pripremiš šank, da sve provjeriš i naravno poslije ostaje se još sat vremena da se čisti. Znači to su automatski 2 sata rada koji su neplaćeni. Mislim da ako bi radio za nekog baš privatnika preko studentskog ugovora da me destrosko više. Ma uništio bi to daj kaj ti još. Imao bi 3 put više posla, 3 put bi morao biti više pedantni i sve. Poslodavcu odgovara taj oblik zapošljavanja, zato jer kao prvo jeftinije mu je, kao drugo ima neprestižan izvor jeftine radne snage koja je izmjenjiva i uvijek može ocjenjivati onog studenta koji radi, time da postoji još mnogi koji čekaju taj posao, ti možeš biti sretan što uopće zarađuješ. U studentskom ugovoru, koliko tu piše, čekaj, 12%, 17,5% se plaćaju i naknada svakakvih. I to je dosta jeftinije od običnog radnika u svakom slučaju. Super jeftini rad. Radiš istu satnicu. Vidiš, i to je plus isto, mogu učiti cijelo vrijeme tu kad si voditelj ili čak i kad si na bocama, na nekim malim mojim eventima, ja sam znao dofurat laptop ili knjigu i onda sam čitao. To je na filmskim večerima isto, uzmem knjigu, dođe 20 ljudi, sve je tiho, niko ne smije pričati, ali oni tam gledaju neki film, zatvore se. Ja lijepo sjedim i čitam knjigu, to je to. U Hrvatskoj postotak ljudi koji spadnu iz visokog obrazovanja je prema istraživanju iz 2012. oko 40% i time smo zapravo jedni od loših, recimo, u Europi. I sad tu ima puno razloga. Jedno je to što sustav ne pripremi dovoljno ljude za rad na fakultetu. I to istina je recimo i za ljudi strukovnih škola koji uspiju položiti 4. godinu i otići na fakultet, ali to je podjednako i nekad i za ljude iz općih gimnazija ili iz nekakvih strukovnih škola koje bi im trebale, 4-godišnje, koje bi im trebale ponuditi mogućnost da idu na fakultet, ali jednostavno programi fakulteta i srednje škole nisu usklađeni. Međutim, mnogim studentima isto tako s vremenom studij postaje i financijski preveliki teret. Znači, nekad dopišu 1. godinu i shvate koliki su to financijski troškovi svaki mjesec i svake godine studirati i onda uzmu neki studentski posao, rade 20% vremena na njemu, pa im treba više novaca da bi preživjeli. Naravno, zbog toga im fakultet pati, onda recimo ne uspiju dobiti upis u iduću godinu besplatno, nego moraju platiti, znači opet moraju više raditi. Radnička armija. Da. Ali ja mislim da je to taj marksistički izraz.